ସଫଳତା କେବେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମିଳେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଦିନ ବଡ଼ ଜିତ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସାଗର, କଳାକାର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ ଆଣ୍ଡ କର୍ମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଏହି 2026 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ କିପରି କଟିବ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ନବଗ୍ରହମାନେ କି ଫଳ ଦେବେ, ସବୁକିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଶନି, ତୃତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱଗୃହୀ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ରବି, ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି କେତୁ। ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ରହିବେ ଷଷ୍ଠରେ, ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ରହିବେ ପଞ୍ଚମରେ, ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଚାର ଜନ୍ମରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆମର ଶରୀର, ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟିର ଭାବ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥର ଭାବ। ଲଗ୍ନ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଜୁନ୍ 2026ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ଲଗ୍ନରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଓଭରଥିଙ୍କିଂ, ଅଜଣା ଭୟ ଏବଂ ଇରେଗୁଲାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ମେଜର ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏହି ମାସରେ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାରକୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଟେନସନ୍, ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅଜଣା ଚିନ୍ତା ଚାଲିପାରେ। ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ କେବେ କେବେ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଶରୀରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଚେକଅପ୍ରେ କିଛି ବାହାରିବନି। ଏହା କେବଳ ମାନସିକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ରାହୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗ୍ୟାସ୍, ଲିଭର ଇସ୍ୟୁ, ଡାଇଜେସନ୍, ସୁଗାର, ଫ୍ୟାଟ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ମାସରେ ଡାଏଟ୍ ଏବଂ ରୁଟିନ୍ ଠିକ୍ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠରେ ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ଓଜନ ବଢ଼ିବା, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀର ଭାରି ଭାରି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଜୁନ୍ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜି କିମ୍ବା ହର୍ମୋନାଲ ଇନବାଲାନ୍ସ ଭଳି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବାରୁ ଏହା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଥଣ୍ଡା, ତେଲ ମସଲା ଏବଂ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ନେଲେ ଦାନ୍ତ, ଥ୍ରୋଟ୍, ଥାଇରଏଡ଼୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଇପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡିଫିସିଏନ୍ସି କିମ୍ବା ୱିକନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ମାସରେ ଏକାକୀ ଲାଗିବା, ମୁଡ୍ ସୁଇଂ ଏବଂ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଭଳି କାମ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଭି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମସଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବଡି ପେନ୍ ହୋଇପାରେ। ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2026 ମସିହାରେ ମେଜର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇନବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଫଲୋ କରିଲେ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ ରଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକଭରି ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଧ ସ୍ୱଗୃହୀ ହୋଇ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମେମୋରି ପାୱାର, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାପାସିଟି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ବୁଧ ନବମାଧିପତି ଶୁକ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି ଠାରୁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
किंतु जून 8 तारिख रे शुक्र षष्ठ भाव को एवं जून 22 तारिख रे बुध षष्ठ भाव को जिबारु कंपटीशन प्रेशर एवं हार्डवर्क बढ़िबो। तेबे आसंतु डिटेल्स रे शिक्षा विषय जानिबा। कुंभ राशि स्कूल स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स हायर स्टडी करथिबा छात्र छात्री मानक पई जून 2026 किपर रहइबो आसन जानिबा। पंचम भाव रे स्वगृही बुध थिबारु स्कूल लेवल छात्र छात्रींकर कंसंट्रेशन पावर बहुत भल रहिबो। पिला माने शीघ्र शिखिबे, टीचर कहउथिबा कथा को भलरे बुझी पारिबे, रिविजन कले दीर्घ समय पर्यंत मन रखि पारिबे। विशेष करी जो पिला माने क्लास 6 रु क्लास 12 पर्यंत अछंती सेमानंकर लॉजिकल थिंकिंग बढ़िबो। मैथमेटिक्स रे शॉर्टकट मेथड एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करिवार क्षमता भल रहिबो। बुध स्वगृही थिबारु मैथमेटिक्स साइंस कंप्यूटर इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर आदि रे पिला माने भल करिवे। जो पिला माने ओलंपियाड क्विज कंपटीशन डिबेट स्पीच एसे राइटिंग किंबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करूचंती सेमानकर परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव रही पारे। जून 8 तारिख परे शुक्र षष्ठ भाव को जिबे, तेणु पाठ पढ़ारे डिसिप्लिन रखिबा आवश्यक। पढ़ारे डिस्ट्रैक्शन बढ़ी पारे। मोबाइल गेमिंग सोशल मीडिया किंबा फ्रेंडशिप जोगु फोकस पिला मानकर कमी पारे। पेरेंट्स माने पिला मानकर डेली शेड्यूल उपरे ध्यान देबा दरकार। प्रॉपर टाइम टेबल ले पढ़िले रिजल्ट भल रहिबो। किछि स्टूडेंट्स को मन रे कंपैरिजन मेंटालिटी आसी पारे। से आगु को जाउची मु पछर पड़ जाउची, किंतु एथरे पैनिक हेबा किछि आवश्यक नाही। कंसिस्टेंसी रखिले भल मार्क मिलिबो। जून 22 तारिख पर बुध षष्ठ भाव को जिबा फल रे पाठ पढ़ारे प्रेशर बढ़िबो, हार्डवर्क रहिबो। असाइनमेंट टेस्ट प्रोजेक्ट किंबा एग्जाम टेंशन बढ़ी पारे। किंतु भल कथा होउची कोन ना षष्ठ भाव कॉम्पिटिटिव सक्सेस भाव। एही समय रे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग डेली रिविजन राइटिंग प्रैक्टिस कले स्टूडेंट्स माने को बहुत लाभ मिलिबो। जो स्टूडेंट्स माने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस बीसीए एमसीए कॉमर्स मैनेजमेंट मीडिया कम्युनिकेशन डिजाइनिंग लैंग्वेज स्टडी डिजिटल मार्केटिंग रे कोर्स करचंती सेमानकर परफॉर्मेंस भल रही पारे। प्रेजेंटेशन स्किल स्पीकिंग स्किल एवं प्रोजेक्ट वर्क रे एप्रिसिएशन मिल पारे। ग्रुप डिस्कशन सेमिनार भाइबा किंबा इंटरव्यू रे कॉन्फिडेंस बढ़िबो। नवमाधिपति शुक्र पंचमपति युक्त होइतिबारु हायर एजुकेशन रे इंटेलेक्चुअल एवं क्रिएटिव फील्ड दुईटी रे स्ट्रांग पोजीशन रहिछि। बृहस्पतिंकर संपर्क थिबारु डाटा सर्विस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीए फाइनेंस एंड बैंकिंग लॉ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग एंड एकेडमिक फील्ड यही सब ग्रोथ देखा मिलिबो। जो स्टूडेंट्स माने एब्रॉड स्टडी पई प्रिपरेशन करूछंती सेमानक पई मध्य जून मासरे डॉक्यूमेंटेशन एप्लिकेशन प्रोसेस किंबा एंट्रेंस प्रिपरेशन भल होई पारे। सेहीपरि जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछंती षष्ठ भाव एक्टिवेट थिबारु कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स मानक पई एही समय बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। एसएससी बैंकिंग रेलवे यूपीएससी ओपीएससी जेई नीट किंबा अदर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करथिबा स्टूडेंट्स माने भल प्रोग्रेस करि परिबे। किंतु एठार लक ठारू हार्डवर्क अधिक काम करिवो। कुंभ राशि विद्यार्थी मानक एडवाइस या रहिबो जे ओभर कॉन्फिडेंस होंतु नाही। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन उपर डिपेंड करंतु नाही। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कम करंतु। नोट्स पेंडिंग रखंतु नाही। मोटामोटी भाव में कुंभ राशि छात्र छात्री मानक पई 2026 जून शिक्षा क्षेत्र में भल प्रोग्रेस आनिबो। मासर फास्ट हाफ रे लर्निंग पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग रहिबो। जेतेबेले सेकेंड हाफ रे कंपटीशन एवं हार्डवर्क बढ़िबो। जो स्टूडेंट्स माने रेगुलर प्रैक्टिस एवं डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करिवे से माने एग्जाम स्टडी एवं कैरियर प्रिपरेशन रे बहुत भल रिजल्ट पाई परिबे।